मुर्शिदाबाद में बहुत पुरानी परंपरा के अनुसार होली का उत्सव 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन सभी मुर्शिदाबाद वासी अबीर खेलकर होली का आनंद लेते हैं, जबकि दूसरे दिन 7 रंगों के रंग के साथ जमकर होली खेली जाती है। आज भी वही नज़ारा मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से लेकर लाल गोला तक देखने को मिला। एक तरफ रमजान का महीना है और दूसरी तरफ होली का त्योहार। इन दोनों के बीच आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए नवाबों की धरती मुर्शिदाबाद में ये त्योहार मनाया गया। मुर्शिदाबाद के लोगों ने शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। लोगों को उम्मीद है कि जैसे पहले यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर अपने त्योहार मनाते हैं, वैसे ही आगे भी मुर्शिदाबाद में आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम रहेगा। मुर्शिदाबाद से कैमरे पर एमडी आलमगीर के साथ रतन सिंह रॉय की रिपोर्ट। होली या फिर दोल उत्सव 2 दिन से आप लोग मना रहे हैं, तो कैसे क्या मना रहे हैं? हर साल के जैसा हम लोग आज इस साल भी सब कोई मिलके क्लब के सामने अपना होली का त्योहार मना रहे हैं। आप लोगों का प्रोग्राम क्या है? कल हम लोग दिन से दोस्त लोग अपने रिलेशन में जितने सब है सबके साथ मिलके होली खेले हैं। आज भी सेम प्रोसेस में हम लोग अब होली खेला जाएगा। सब जितना दोस्ती यारी है रिलेशन में जितने जन है सब कोई मिलके क्लब के सामने आनंद करके सब कुछ करके हम खेलेंगे होली। कल भी आप लोग मिठाई बांटे थे या फिर गुजिया खाए थे, तो आज भी ये प्रोग्राम? हाँ, हम लोग का आज मिठाई खाने का प्रोग्राम है, गुजिया खाने का प्रोग्राम है। सब कोई मिल बांट के होली भी लेंगे, खाना भी खाएंगे। अभी जैसे रमजान माह चल रहा है, तो इसमें कोई जैसे सुविधा हो रहा है आप लोग को होली खेलने में या फिर कोई नहीं? ये रमजान महीना में हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब जैसे हम लोग को जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी सबको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा से लोकल थाना कैसे आप लोग को? नहीं, लोकल थाना सब तरह से हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जैसे रमजान महीना में जिन उन लोग को भी जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, होली खेलने के टाइम हम लोग को भी उसी तरह का सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, हैप्पी होली। थैंक यू। हैप्पी होली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक जैन, मैं उदयन संघ क्लब का एक मेंबर हूँ। আমাদের এই গোটা চকটায় ঘোরা হয়েছে, আমাদের খুব আনন্দ হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের মেয়েদেরই খুব আনন্দ হয়েছে, খুব ওরা এনজয় করেছে। আমরা অনেকজনই ছিলাম, প্রায় কত হবে, অনেকজনই। 8 থেকে 80 সকলেই হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। তো এর আগের বার থেকে আজকের দিনটা কেমন হবে? খুব সুন্দর কেটেছে, খুব সুন্দর। ভাবছিলাম সবই আঙ্গিকের জন্য আমাদেরকে অনেক 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 প্রেরণা দেয়। তারপর আমাদেরকে নিয়ে যায় নাচ করাতে। আপনার নাম? পম্পা দেবনাথ। আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে প্রতি বছরই এই দুটো দিনকে আমরা ভালো করে সেলিব্রেট করার চেষ্টা করি। যেমন কালকে সকাল থেকেও বিকেল পর্যন্ত আমাদের এখানে হোলিকে আমরা খেলেছি, এবং আজকেও সকাল থেকে আমাদের যা প্রোগ্রাম আছে সকাল থেকে চলছে যে হোলি নিজেদের মধ্যে খেলা, এবং আমরা চেষ্টা করব এবং চেষ্টা করছি আর কি আমাদের পরিচিত লোকজনদেরকে ডেকে নিজেদের মধ্যে রং খেলা। এই যে একদিকে রমজান মাস, অপরদিকে দোল পূর্ণিমা, হোলি, সম্প্রীতির একটা লালগোলার বার্তা। অবশ্যই লালগোলাতে সবসময় সম্প্রীতি আমরা বজায় রেখেই হোলি করি। ও রমজান মাস, পবিত্র রমজান মাসেও ওনারাও আমাদেরকে যথেষ্ট আমার লালগোলাতে সারা জীবনই একটা সম্প্রীতির একটা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। আমাদের ওটা নিয়ে কোনো ব্যাপার না, আমরা নিজেদের মধ্যে প্রশাসনের দিক দিয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা আছে। যেমন রমজান মাস একদিকে প্রশাসন যেমনভাবে সহযোগিতা করছে, আমাদেরকেও সেরকমভাবে সহযোগিতা করেছে। আমার নাম রাজীব ঘোষ, আমি একজন উদয়ন সংঘের সদস্য। আজকে কর্মসূচি হচ্ছে আমরা এখানে এখন আপাতত মন্দিরের কাছে এসেছি হোলি খেলার জন্য। এবার বাকিটা এখান থেকে আরো বন্ধুদের বাড়ি যাব এবং হোলি খেলবো, আর সবাই শান্তশিষ্টভাবে সবাই হোলিটা এনজয় করবো। সেটা নিজের নিজের ধর্ম সেভাবে পালন করতে হবে। ওরা ওদের মতো থাকবে পুরোটা, আমরা আমাদের মতো, যাতে কারো ধর্ম না হিট হয়। সহযোগিতা বলতে লালগোলা থানা প্রথম থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে। সব দোল পূর্ণিমা বলুন, আপনার পুজো বলুন, সব রকম সাপোর্ট থানা থেকে আমরা পুরোটাই পাই। নাম সুমন স্যার। লোগো আসছে তো কাছ থেকে হবে না, মানে ওটা যাবে না, হবেই না। এই অর্পিতা না, মা অর্পিতা করবে না, ডাক না আই কিছু হবে না। এই যে
গতকাল দোল পূর্ণিমা গেছে, আজকে হোলি, কেমন লাগছে বলুন? তো খুব ভালো লাগছে। আমরা এই দুটো দিন মানে বছরের এই দুটো দিন খুব এনজয় করে কাটাই, মানে সবাই মিলে হুল্লোড়, বন্ধু বান্ধব সবাই মিলে খুবই ভালো লাগছে। এই যে একদিকে রমজান মাস, অপরদিকে দোল পূর্ণিমা, হোলি, প্রশাসনের কিরকম প্রতিক্রিয়া? প্রশাসনের খুব ভালো মানে প্রতিক্রিয়া, তার সাথে আমরাও সেটা বজায় রাখি, মানে বজায় রেখে একদম সেটা খেলাধুলা করি সবাই মিলে, সবকিছু মানে বজায় রেখে আমরা করি, জানি প্রশাসন মানে কোনো মানে কিছু আঙুল না তুলতে পারে, সেই অবজেকশন না জানাতে পারে, সেই জন্য মানে পুরোটা ব্যবস্থা করেই আমরা দুঃখে। কেমন লাগছে এই পরস্পর প্রতি বছরে? হ্যাঁ, পরস্পর প্রতি বছর খুব ভালো লাগছে। এই দুটো দিন আমরা কোনোদিন মানে মিস করতে চাই না, কিন্তু যত বড় হচ্ছি আরো ধরেন খেলাধুলাটা একটু আরো বেশি হচ্ছে, খুব ভালো। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে ঋতু মণ্ডল।